Game 3 decision na of our main event. Habuang game to. Pasok ang serbisyo ni Idol Jobert Balsinas. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Cebu City. I would like to thanks to our following sponsors. Konsyal Marimik Bardinas, Konsyal Warren Liscano, Konsyal Mayo Coligado, Konsyal Linda Dilantar, Konsyal Roni Barcilia, Konsyal Sandra Canalita. Lah, on the attack, tuara trisat combination ni Ruiz. Ay, tuara, muntik na ang Team Consolation. Out ball ang Team Cebu City. Atong organizer ng atong bagbakan diri si Boss Ron Toksoy under sa Pitik Partner Promotion. Game 3 na niya, 1-0, 1-0. Bola sa Team Consolation. Kuya Jan Pulo, Suklibo. Out ball, si Salam Forever. Ono Iguales. 1-1 sa atong decision game 3. Sino kaya ang mananalo? Tudi. Kuha pa na. Ruiz. Nice defense. Tuara. Jobil. Pasok ang bomba. 2-1. 2-1. Advance happy fiesta de Diria sa Sinter na Alad, City of Naga. In honor of Patron Saint John the Baptist. Karong June 21. La, kaliha. Out ball na naman ang Team Cebu City. 3-1. 2-point lead in favor of Team Consolation. Game 3 decision. Main event pagpakan. Ano? 4-1 na. Panimbasok Team Cebu City. Fight. Jimboy. Sadam again. Bang! Gilatos ni Jubil. Lay, hinay-naya lang lay. Yakit na lay. 4-1 na. 5-1. 4-point lead. Servisyo Jimboy. Tuara, giba na naman ang depensa sa Team Cebu City. 6-1 na mga igan. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo diha sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. O gusto mong disco, lakuntakan nyo ang Arnoco Disco Mobile. Haom kayo. Buto-buto ang inyong dughan sa kusog nga baho. Mao na pinangita. Hindi man kayo ang Arnoco sa atong mga kabatanunan. Basta disco, Arnoco. City 1 na mga igan, City 1. Laban, Team Cebu City. Ito si Jimboy para 8. Agay sakita gina ng serbisyo hagyan. Ano? 8-1 na. 8-1. Serbisyo para Noybi. Sadam. Sagang na. Jimboy. Ruiz. Fire in the hole. Ito na naman si Jimboy. Wala, binumba. Nako, sumabit si Jimboy. Side out. Cebu City's ball. Ito, pagkakataon para tapyasan ang Kalamangan. 1-8 mga igan, 1-8. Servisyo sa dam. Todi. Ruiz. Idol Jobert Lobo. Tara.
Tony. La. Gipadpad ang dipinsa. Win. 2-8. Servisyo sa Lamparatriz. Last, Jimboy. Babag na. Parang aeroplano si Jubil Docante. 3-8. Kene para 4. Lobo. Tok mo di Sadam. Out ball. Bola sa Team Consolacion. 8-4 ha. Kene para 9. Agay. Win. 9-4. Wow, nagserbisyo hada. Lisod basahon ni Jubel. Lah, tara. Jimboy. Tara. Netbag. Side out. Bola sa Team Cebu City. 9-4 ha, 9-4. Last 3 na ang Team Consolacion. Servisyo, the Black Mamba Ruiz. Jobert firing, answered by Tony. Jimboy. Jobert again. Nako. Jimboy. Tuara. La. Bang! Grabe bulaha. Gaso-aso eh. Kilat. Bang! Pero wag ka doon. Gisedbyuhan ng Sadam. Di ba ako si Jobert? Namato. Tuaray, tungkol doon eh. Tara, counter tungkol sino magmamba. Awas. Inside o ano? Inside. Consolation's ball, Noibi. Kene para Gis. Servisyo the high flying spiker, Jubildo Cante of Tawason, Mandawi. Jimboy. The Black Mamba. La. Jimboy. Agay, wakabantay si Idol Jobert. Gis na, last 2 na ang Team Consolacion sa atong desisyon. Kene para 11. Sadam. Tuara Tude. La. Out ball. 11 na. For the win na. Para champion na ang Team Consolacion sa atong bakbakan dire sa center na alad. Last ball. Kailangan may dipinsa to sa Team Cebu City. Nako. Tude firing. Jimboy. Idol Jobert responding. Diat tuara umatake. Jobert, agay, mama mia. Kina po si Jimboy. Side out. Buhay pa ang Team Cebu City. Lumalaban. 4-11 mga igan. Nag-umbaw na buntod ang Team Consolacion. Okay ni para 5. Jobel. Kumbati. Inside. Corner shot ni Idol Jobert. Pasok na pasok. Bullseye. 5-11 na. 5-11. Kini para size. La. Tony. Jobel Pictos. Nabasa ni Jobel. Pabutang Sadam. Hawan pas kang manang. Gibarbasa ni Sadam. Size 11. Kini para City na sa Team Cebu City. La. Fire in the hole. Grabe ito. Mangtasa ito. Ay! Idol Jobert. Ano nangyari? Nakalukat ang passport. Ang bola ni Idol Jobert Marcinas. Migawas sa nasod. Bola sa Team Consolacion. Another chance to win Game 3. Alay! Bamba Bia! Ano? Ito ba?
Goodbye, my teacher. Goodbye. Panalo na ang Team Consolacion. Congrats, Jobel, Tudi, Jimboy.